Good morning, everyone. We're thrilled to be in the vibrant city of Malaybalay today. As you can see, we're surrounded by the incredibly talented and gifted artists. And we are especially excited to highlight the work of Mr. Andres Plomo from Kitaw-Taw, Itinay. Good day, sir. We are a student from the CMU and we are grateful to have you today. Pwede ba nimo ipaila-ila ang imong kaugalingon, sir, about sa inyong trabaho? Ako di si Andres Plomo, taga Kitaw-Taw, Bukidnon. Ang amo ang trabaho, himo lang sa mga indigenous nga material gikan sa lasang ramo gipanguha sama aning mga uway, bagtok. Mao'y among gipanghimo og mga pitaka, sling bag, pack bag, ug unang-una ang kini ang among produkto nagsugod mi sa pinakagamay kayo og usa kami nga nagtraining sa DTI Handicraft. Kini among product. So, ang among unang pangutana, sir, kay kanusa ka nagsugod sa pagkat-on ni ining mga kahanas aron mahimo ang imong kahanas? Kining pagsugod ginako ani, gikan sa pagsugod ako mga 20 ka tuig na. Hantod nga daghan na kaayo ang amo apong mahibal-an sa mga klase-klaseng porma sa handicraft tungod sa kadugayon namong naghimo. Okay, daghang salamat, sir. Sa among ikaduha nga pangutana, unsa ang naka-inspire nimo aron magsugod sa paggamit ni ining imong mga kahanas? Unang-una ang naka-inspire namo sa paghimo, gobyerno gyapon. Kay sila gyapon ang nagtudlo namo sa pagsugod o ang amo ang product sa unang panahon sa pagsugod namo ani sa wala pa kay siya ma-promote. Gobyerno gyapon ang mangitag pamaagi ug asa i-market ang amo ang product. Sa among ikatulong nga pangutana, sir, kay unsa na mga materials inyong ginagamit kasagaran sa inyong mga produkto? Kasagaran nga materials nga among gigamit sa among produkto, unang-una ang uway, sunod bagtok nga katong mukatay gyapon sa kahoy sa lasang ra gyapon namo gipanguha. Ay, okay, sir. Grabe, interesting kayo yung mga materials, sir, no? So, ang among pinakalas nga question sa inyo kay unsa ang mga lakang or mga ritual, proseso ang inyong ginasunod aron mahimo ang mga kahanas or mga art na inyong ginabuhat? Unang-una aron nga makuha ginamo ang quality kinahanglan. Una-unaon gyudaan usa buhaton dayon kung dili pagid siya quality ang amo ang produkto kinahanglan utruhon pagid siya paghimo kay aron perfect gid siya. Gawi dili jud basta-basta, sir. So maora na tanan, sir, daghang salamat kaayo, sir. Salamat kay ma'am. That's all for today. Please like, share, and subscribe. Bye!